आज भिडियो आम जानवा कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करवाटा जेनटा कि हमके सब जगह दरकार पड़सी। जाति प्रमाण पत्र हमके बहुत जगह दरकार पड़सी। पिला मन एजुकेशन रे हला कि कैंसी जॉब करवा लई हला बहुत जगह हमके जाति प्रमाण पत्र दरकार पड़सी। तो एटा केनता कर आपण अप्लाई करि पारबे देखुन। इतार लई पहला सर्विस प्लस गुटे वेब अछि, एप्लीकेशन भी अछि। सर्विस प्लस गुटे वेब अछि जेन कि आपण के पहला रजिस्टर हवा लई पड़वा। तार परे इनो आपण निजेटा निजे भी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करि पारबे। तो देखो आमरटा ऑलरेडी रजिस्टर अच्छे तो लॉगिन रे क्लिक कर देमा। इना देखो आईडी और पासवर्ड देवा लई पड़वा। आईडी दे देमा तब देखो पासवर्ड भी देला पर कैप्चा देखो जनता जे संता भरवा लई पड़वा। तार पर लॉगिन ऑप्शन रे क्लिक कर देबे। देखो जाटा रजिस्टर नहीं हवा बोले रजिस्टर के जेकर आपण रजिस्टर करि पारबे। तार वीडियो ऑलरेडी चैनल रे अछि आगरु लिंक मुई डिस्क्रिप्शन रे दे देमी सेन के जेकर आपण देखि पारबे। लॉगिन रे क्लिक कला पर देखो आर गुटे पेज पले आसबा। इटा होचे तार होम पेज। देखो इनो आपण अप्लाई करि पारबे। इनो टोटल जेन सर्विस मन अछि सब आपण का शो ऑफ हि जिवा। अप्लाई फॉर सर्विस देखो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस रे क्लिक कर देबे। इनो देखो टोटल जेतकी भी सर्विस अछि ई सर्विस प्लस एप्लीकेशन रे वेब रे टोटल आपण के शो हि जिवा। इनो का का काम करि पारबे सब देखो जे देखो। तो हमके अप्लाई करवा अछि कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट रो एससी कास्ट रो। तो देखो CAS लेखि कर सर्च कर देले पले आबा जेंटा कि इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लिखा जे देखो इनो क्लिक करवार अछि। जदि जड़े ओबीसी सर्टिफिकेट बहरा वाले चाहूथिबा बोले ना ओबीसी लेखि कर सर्च कर देले देखो इश्यूएंस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट पले आला। से भलिया जड़े जदि एससीबीसी दरकार बोले एससीबीसी लेखि कर सर्च कर देले देखो इश्यूएंस ऑफ एससीबीसी सर्टिफिकेट पले आला। जदि रेसिडेंट अप्लाई करवार अछि इनो आरएस लिखि देबे सर्च कर देबे रेसिडेंट सर्टिफिकेट। देखो 9 नंबर रे पले आला इश्यूएंस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ई भले आपण सर्च करी कर जेन सर्टिफिकेट अप्लाई करवार अछि सेन के जेकर क्लिक करवार अछि। तार पर आके आपण को एप्लीकेशन फॉर्म टा पले आबा। तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करबा तो कास्ट देखो इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जेनटा अछि इनो क्लिक कर देबा। तार पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म टा पूरा पले आला जेनटा के हमके पूरा पूरी ठीक हिसाब से भरबार अछि। देखो पहला इनो क्लिक कर देबे। इनो देखो श्री एसएमटी मिस तीनटा अछि इनो सिलेक्ट करबे आपन को हिसाब है। तो एप्लीकेंट्स नेम रे जाटा फाइल कर तार ना लिखि देबे। तापर जेंडर मेल सिलेक्ट कर देमा। तापर देखो मैरिटल स्टेटस रे मैरिड की अनमैरिड सिलेक्ट कर देबे। एज तापर रिलीजन जाना अछि सेटा दी देबे। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं से देले भी चलबा नहीं देले भी किछि असुविधा नहीं। तापर देखो फादर्स नेम तापर मदर्स नेम तापर देखो मोबाइल नंबर देवा ले पड़बा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं से देले भी चलबा नहीं देले भी किछि असुविधा नहीं। तापर देखो डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट एड्रेस के पले आबे। पहला अछि डिस्ट्रिक्ट अपन को जेन डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर देबे। सब डिवीजन टा सिलेक्ट कर देबे। तहसील ऑफिस भी सिलेक्ट कर देबे। तापर विलेज अपन को गार नाटा पूरा पले आबा। टोटल गोटे तहसील रो सब ना पले आबा। इन अपन गां केंडा सेटा खुजबे और सेनो क्लिक कर देबे। तारपर देखो आरआई सर्किल टा पले आसबा जेनटा अपन को गां रो आरआई से आरआई नाटा पले आबा सिलेक्ट कर देबे। तारपर देखो तलके पले आसबे इज सबमिटर इज सेम एज एप्लीकेंट जेनटा अछि इटा यस अछि। इटा जदी 18 वर्ष रो ऊपर लोगटा फाइल करूछन बोले यस रहबा। आ जदी छोट लोगटा फाइल करूछन बोले नो करबे। और एप्लीकेंट तार बापा की तार मा जाके देवा ले चाहबा जार सेल्फ डिक्लेरेशन रे जार दस्तखत करैतबा तार नाइनो दी देबे। तार पर देखो अदर डिटेल्स एप्लीकेंट फोटो फोटो आपन के स्कैन कर रखबा ले पड़बा। आगरु सेटा 20 केबी रु 250 के भीतर थिबा कथा। चूज फाइल रे क्लिक कर देबे। अपन को स्कैन पेज केन न अछि तारटा जेन सेव करथिबे सेने खोले जिवे। देखो फोटो आसी गला तापर पर्पस जे इ लोग काहे तिले सर्टिफिकेट अप्लाई करूची से पर्पस टा देवा ले पड़सी। इटा में जेनटा अप्लाई करूछु पेंशन पर्पस लागी तो पेंशन लिखि देबे। जदि एजुकेशन पर्पस थिबा पढ़वार लागि गुटे छुआ अप्लाई करूथिबा बोले एजुकेशन पर्पस हेबा। जदि चाकरी बाकरी पकावा लागि केन अप्लाई करूथिबा बोले एम्प्लॉयमेंट पर्पस हेबा। तार पर देखो परमानेंट एड्रेस इटा जदि प्रेजेंट एड्रेस से समान बोले इनो यस कर देबे सरला।
আর কিছু করবার নাই। তারপর পলে আবে তলকে ইচ ROR প্রোডিউস, যদি ROR আপন দেওয়া লাগি চাহুছন বলে ইয়েস করবে, যদি ROR নাই না বলে নো একা থিবা। আর ROR দেওয়াটা জরুরি কাস্ট সার্টিফিকেট রে বাধ্য দেওয়া লাগি, যদি নাই থিবা বলে সেটা অলগা উপায় আছে, যদি অছে পার্চা বলে দেওয়াটা জরুরি। কাইতলি বলে পার্চারে কাস্ট লেখা হইতিছে, সেতিলি RI কে বেশি ইনকোয়ারি করবা লাগি নাই পড়ে, সেতিলি পার্চা দি দেলে সুবিধা আছে, জলদি করে কাস্ট সার্টিফিকেট भी ইস্যু হি ଯିବା। তো ইয়েস করে দেবা এনে। আর ROR র ডিটেলসটা, পার্চার ডিটেলসটা দিয়ে দেবা, আপনার জমি পটা কেন এরিয়ারে কাଣା আছে সেটা। ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দেবে, সব ডিভিজন তহসিল সিলেক্ট করে দেবে, তারপরে ভিলেজ আপনার মৌজা যেন পার্চা যেন মৌজা আছে সে মৌজা এনো সিলেক্ট করে দেবে, সে গাঁ ভিলেজ সিলেক্ট কলা পরে অটোমেটিক RI সার্কেলটা পলে আসবা, সিলেক্ট করে দেবে খালি। তারপর দেখুন পুলিশ স্টেশন যেটা এটা ম্যান্ডেটরি নাই, সে নাই দেলে भी চলবা। তলকে পলে যাবে খাতা নম্বর, খাতা নম্বর भी দেওয়াটা জরুরি নাই, সে বাকি দিয়ে দিথিবে দিয়ে দেওয়া। তারপর দেখুন শিডিউল কাস্ট, আপনার জাতি কেনটা ইনো দেখবে, সিলেক্ট করবে। তারপরে দেখুন ডিক্লারেশন পেজটা পলে আলা, প্লেস যেটা আছে আপনার এরিয়ার না দিয়ে দেবে, গাঁর না দিয়ে দেবে। আর তলে দেখুন এগ্রি, আই এগ্রি যেন আছে ইনো টিক মার্ক করে দেবে। তারপরে কিছু করবার না, ওয়ার্ড ভেরিফিকেশন যেন আছে ক্যাপচা যেটা তলকে পলে আবে, ইনো ক্যাপচা যেটা আছে সেটা ইমেজ ভরি দেবে। তারপরে তলে দেখুন সবমিট অপশন থিবা হেনো ক্লিক করে দেবে। দুইটা ছাড়ি হেলা রেকর্ড টেনেন্ট না भी দেওয়া লাগি পড়বা, আর রিলেশন কানা সেটা भी দেওয়া লাগি পড়বা। দেখুন কেনটা যদি ছাড়ি হেলা বলে এন্তা দেখাবা, তারপরে আপন ফের থরে সেটাকে ভরি পারবে। রেকর্ড টেনেন্ট না দিয়ে দেমা, তাকর নিজর না রে একা আছে হেলা। ফের থরে আমি সবমিট বটন রে ক্লিক করে দেমা। তারপর দেখুন এটা আর গোটে পেজ পলে আইলা। ইনো দেখুন আপনাকে টিকে চেক করবার আছে না গা সব ঠিক আছে কি কেনতা, টোটাল বাপার না, নিজর না, ভিলেজ সবু জিনিস চেক করে দেবে। তারপর তলে দেখুন এডিট অপশন भी আছে, যদি কিছু মিস্টেক আছে বলে ফের থরে আপন এডিট করে সেটাকে সংশোধন भी করি পারবে। তারপর দেখুন অ্যাটাচ অ্যানেক্সচার যেটা আছে ইনো ক্লিক করে দেবে। অ্যাটাচ অ্যানেক্সচার কে ক্লিক কলা পর দেখুন ই পেজ পলে আসবা। ইনো আপনাকে যেন ডকুমেন্ট মনে আছে সে স্ক্যান কলাটা সব ইনো আপলোড করবা লাগি পড়বা। ডকুমেন্ট কাঁ কাঁ লাগবা দেখুন, পহলা জিনিস তো হলা আপনার আধার কার্ড লাগবা, 2 নম্বর পাসপোর্ট ফটো তো গোটে লাগবা যেটা কি আমি অলরেডি স্ক্যান করি সারলু ন। তারপর দেখুন পার্চা যদি থিয়া হলে পার্চা भी লাগবা। তারপর আর গোটে সেলফ ডিক্লারেশন গোটে লাগছি যেটা কি জরুরি, তো সেলফ ডিক্লারেশন ফর্মটা লাগছি। দেখুন ই ফর্ম এন্তা রয়েছে সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম। ই সেলফ ডিক্লারেশন পিডিএফ टे মুই ডেসক্রিপশন রে দেই দিथिबी, সেনো আপন ডাউনলোড করি পকাবে, কাম আসবা আপনাকে। তারপর দেখুন পহলা যে ডকুমেন্ট টু বি অ্যাটাচ আছে ইনো দেখুন এনক্লোজার ডকুমেন্ট যেটা আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স, সেলফ ডিক্লারেশন, রেকমেন্ডেড ফর্ম পিপল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ভোটার আইডি কার্ড এই সব জিনিস দি পারবে। তো ইনো সেলফ ডিক্লারেশন আমি দিয়ে দেমা। তো ইনো দেখুন সেলফ ডিক্লারেশন সিলেক্ট করে দেবে, চুজ ফাইল কে যাই করে সেলফ ডিক্লারেশন কে স্ক্যান করে রাখা হইছে সেটা ইনো আপলোড করে দেবে। তারপর দেখুন আধার কার্ড যেন আছে আধার কার্ড অপশন রে সিলেক্ট করবে, আধার কার্ড আপন দেই পারবে। দেখুন ইনো কপি অফ ফাইনালি পব্লিশমেন্ট সেটেলমেন্ট ROR যেটা আছে ইনো আপনার পার্চা পার্চা যেটা স্ক্যান করে রাখা হয়েছে সেটা ইনো আপলোড করে দেবে হেলা। টোটাল ডকুমেন্ট কে আপলোড করে দেলা পরে সেভ এনেক্সচর রে ক্লিক করে দেবে। তারপরে দেখুন টোটাল ডকুমেন্ট আপলোড হি গলা, যেটা কি আপন দেখি পারবে এনেক্সচর লিস্ট যেটা कि डॉक्यूमेंट टू बी अटैच सेल्फ डिक्लेरेशन हैला, आधार कार्ड हैला, तापर हमर जन ROR हैला सब अपलोड ही गला। तारपरे सब जिनिस के टिके फेर थरे चेक कर देबे सब ठीक अछि केनता। तारपरे देखु तले जे सबमिट ऑप्शन अछि सबमिट रे क्लिक कर देबे, खेल खत्म, आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट टा अप्लाई ही गला। बेसी किछि हार्ड नेनो, सिंपल अछि, आपन निजे भी करि पारबे, खाली टिके ध्यान दिकर करबार अछि, किछि मिस्टेक नै हबार कथा। तो ई रिसिप्ट के आपन डाउनलोड करी सेव करी रखी पारबे। जदि सर्टिफिकेट नहीं आइते आपले ई रिसिप्ट भी के जगह रे दी करी आपन अंडरटेकिंग लिखि करी रिसिप्ट दी करी काम चले पारबे। इनो देखुन आपन देखि पारुथिबे तले अछि देखुन 6 नंबर रे लास्ट डेट ऑफ द गिवन टाइम लिमिट, आपन के सर्टिफिकेट केते तारीख तक मिलबा से टाइम देखोछि, जेंटा कि आज हम अप्लाई करू छु 12 तारीख जुलाई मासर 12 तारीख दिने।
तो हमके टाइम दउचे 1/8/2025 बोले अगस्त 1 तारीख सुधा आपन सर्टिफिकेट ही जवा बोली न देखो छे। तो ई भेले आपन भी देखाबा आपन जानि पारबे केते दिन भीतर आपन सर्टिफिकेट ता पाई पारबे। इतार आगरु भी हेबार चांस होचे किंतु एतकी तारीख भीतर हेबाटा कंफर्म बोली न देखो छे आपन डॉक्यूमेंट सब ठीक रहबा बोले एतकी तारीख भीतर हेबाटा कंफर्म बोली देखो छे। तो ई हिसाब आपन कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करि पारबे। आज वीडियो रे एतकी ही वीडियो रो किछि सिखबा ले मिली थी आपले चैनल के सब्सक्राइब कर देबे आर ई टाइप रो वीडियो माने रेगुलरली पाबा लागि हले बेल आइकन के भी दबे देबे जेते बेले भी हमर चैनल रे नवा वीडियो जदी आसला बोले संगे संगे आपन पाके नोटिफिकेशन पले जीवा। धन्यवाद।